Salam senina rasturang ibas keleng ate Kristus si jadi ogenta ibas perpulungan jabu-jabun ta minggu enda aime Imamat 23 ayat 10:5 22 bagenda nina wari raya paksarani beligai pitu minggu kenca i persembah kendu pungu gandum si pemenandai dage i baswari si pe-50 kan eme sadawari kenca lepas wari sabat si pepitukan bahanka persembahan gandum si baru mantuhan tep-tep keluarga harus membaba 2 engkibul roti jadi persembahan si iendesken mantuhan. Tep-tep engkibul roti tepungna 2 kilo tamaragina jenari itasaken janah persembahkan mantuhan selaku persembahan ulih peranin si pemena. Tambah-tambah roti nai kerina anak kuta harus mempersembahkan pitu anak biri-biri umur sada tahun. Sada jenggi lembu 2 kambing. Kerina senda laban cilit sitik pesiman pandangan janah i persembahkan mantuhan jadi persembahan tutungan. Rikut ras persembahan buah gandum, ras lau anggur. Kerina persembahan nenda merim ia kap Tuhan. Tambah si persembahkan kape sada bacar kambing, jadi persembahan pengalami dosa. Janah 2 anak biri-biri umur sada tahun, jadi persembahan persadaan. Sekala imam mempersembahkan roti ras anak biri-biri si 2 jadi persembahan mantuhan guna imam-imam. Persembahan enda tuhu-tuhu badia ibas wariela banci ida hindu tapi kam harus pulung guna sembah mantuhan. Kerina ke susurendu harus ngikutkan peraturan nenda serasa lalap subuk ijapa pe ia tading. Adi i pranindu jumandu olah prani siarah duru janah gandum si tading denga olah nai ulihi ranisa. Tadingken si kerina man kalak si musil-musil bagi peman kalak pertandang Tuhan kap si arus i sembah du. Senina rasturang ibas keleng ate Tuhan ogen tenda ikaitkan kubas agenda GBKP eme persembahan kerja rani. Ibas gerejanta GBKP ngumulai berkembang semangat nehken persembahan arah ulih pencari arah ulih jumanari tentu jumantara bagi-bagi de barah pegawai pengusaha profesi ras sidebanna si jelas kagia bentuk usaha tantah jumanta intina semangat ersembah jadi skala prioritas. Alu bagi adi ningin nehken persembahan kerja rani labo hayang sebatas kai kariku bahba asa kai ngiban kami persembahan kami labo soal perhitungan si bagi rupana tapi adi sio ogenta jenda jiwa ersembah lebih si i peturah i tengah-tengah kegeluhan bangsa Israel.
adindai ijenda nggotangkas ikatakan na ibas ayat 10:5 beligai 7 minggu kenca i persembahkan du pungu gandum si pemenandai ijenda harus si pepayo lebih ayat ope denga ogente inda sak bije ngutang kasih turikan mulai Imamat 23 ayat 5 10:4 ibas ayat siwah 10 nina kencakam ibas negeri si berikan Tuhan man bandu janah kenca i peranindu gandumdu berekalah pungo si pemena man imam. Makana ayat 10 sada imam mempersembahkan pungo jadi sada persembahan man Tuhan maka ngena ati Tuhan man bandu imam nehken persembahan sadawari kenca lepas wari sabat jadi ijendam mulai ikira warina endam dai ibas ayat 10:5 beligai 7 minggu kenca i persembahkan du pungu gandum si pemenandai si tertulis ibas ayat siwah 10 sada beligai 7 sabat ya. Maka pepagi kenca lepas sabade wari pe-50 kan ibas ayat 10:6 nina dage ibas wari si pe-50 kan mesadawari kenca lepas wari sabat si pepitukan bahan ka persembahan gandum simbaru man Tuhan alubage pertama iprani gandum berikan pungo si pemenana man imam makana dungse sehka wari pe-50 kan banka persembahan gandum simbaru man Tuhan nina uga bentukna ibas ayat 10:7 nina tep keluarga harus baba 2 kibur roti jadi persembahan sinesken man Tuhan jadi tep keluarga persembahanna 2 kibur roti ya. Uga rincianna nina tep kibur roti tepungna 2 kilo tamaragina jenari itasaken janah i persembahkan man Tuhan selaku persembahan oleh peranin si pemenang. Ala bagian ku tangkas magadage si pemenang dube ibrekan pungo gandum kenca sengwari si pe-50 kan maka tep keluarga rebahan persembahan gandum simbaru man Tuhan malu 2 kibur roti janah tep kibur tindai tepungna 2 kilo tamaragina tasakan janah i persembahkan man Tuhan selaku persembahan oleh peranin si pemena persembahan tep keluarga berarti nggo iolah gandum dai lah bagi pungo si pemenang dube. Berikutnya nina ayat 10 lalu tambah roti dai. Dai ma roti tep keluarga 2 kibul. Tambah nina maka krina anak kuta. Dai ma keluarga enda krina anak kuta berarti lid persembahan tep keluarga. Lid ka persembahan komunitas
kerina anak kuta harus mempersembahkan 7 anak biri-biri umur 1 tahun, 1 jenggi lembu, 2 kambing. Lihat telur bagai gay, anak biri-biri, jenggi lembu ras kambing. Kerina senda laban cilit sitik pe siman pandangan, janah i persembahkan mantuhan jadi persembahan tutungan. Rikut ras persembahan buah gandum ras lau anggur. Kerina persembahan nenda merim yakap Tuhan. Alu bagai ngutangkas sidah secara keluarga pe nggo i bentuk ya karakterna persembah Muhammad mantuhan bagi secara komunitas perpulungan bangsa Israel. Enape tetap i bentuk karakterna gelah Muhammad mantuhan. Ndainina kerina bayi anak biri-biri, jenggi lembu, kambing, laban cilit sitik pe siman pandangan. Artinya si muhulina laban cilit sitik pe man pandangan. Si muhulina janah i persembahkan mantuhan jadi persembahan tutungan. Kaikin artina persembahan tutungan. Ijenda kuge keman banta persembahan tutungan tapi korban bakaran ya. Kainda barangna lit lembu, kambing buganna, entah biri-biri buganna, tah perik, tah merpati, tah kaideba. Kai tujuanna persembahan tutugun tah korban bakaran tujuannya tindakan penyembahan sukarela, pendamaian untuk dosa yang tidak disengaja pada umumnya, ungkapan pengabdian, penyerahan dan ketergantungan mutlak kepada Allah. Endam persembahan tutungan tujuanna entah pe korban bakaran, tambahkah buah gandum lo anggur, kerina persembahan nenda merim yakap Tuhan, merim yakap Tuhan. Ngodung lengaka ayat 10 siwah tambah si persembahkan kapi sada bajar kambing jadi persembahan pengalami dosa, janah 2 anak biri-biri umur 1 tahun jadi persembahan persadaan. Persembahan pengalami dosa ya. Ijenda lid kata kena korban penghapus dosa ya. Kata tujuanna pendamaian wajib untuk dosa yang tidak disengaja, pengakuan dosa, pengampunan dosa, pentahiran dari kenajisan. Berarti lah banci kepekan najis. Adi kala kena nehken persembahan mantuan termasuk kerja rani. Bagepe janah 2 anak biri-biri umur 1 tahun jadi persembahan persadaan. Kaikin maksudna persembahan persadaan enda. Persembahan persadaan korban keselamatan. Kai tujuanna tindakan penyembahan sukarela, ucapan syukur dan persekutuan. Entah pe semacam perjamuan kasih. Kai barangna binatang tanpa cacat yang berupa lembu atau lambang domba, beraneka macam roti. Jadi enda bayangkan du ibasia nehken persembahan kerja rani
ngolit je persembahan kini hamatan mantuhan, ya, lit kaje persembahan tutungan, lit kaje persembahan pengalami dosa, lit kaje persembahan persadahan tapi korban keselamatan, engkau kau dipikir dampare. Jadi memang tuh kalau kenda iya i bersihkan kin, i murnikan. Sebab dila murni sia-sia nge persembahannya oleh kencakai babana. Ayat 20, sekala imam mempersembahkan roti ras anak biri-biri si dua jadi persembahan mantuan guna imam-imam. Berarti lika kepegenjenda bagin imam persembahan enda tutuh badia. Jadi kain dai krina siaturkan man bangsenda ibas ia nehkan persembahan kerjaan indai upacara enda kepeken melalabas elemen-elemen siman pesikapan. Lo banco tanya sendah kerjaan berkat lang kepeken melalai je piga-piga persembahan siman aturunkan galah banci persembahan dai i aloken Tuhan. Nah, kenca bagi tupung ia rebahan upacara enda persembahan enda kebatin enda ni kanina ibas ayat 20 sada ibas warie la banci ida Hindu dah Hindu tapi kam harus pulung guna sembah man Tuhan. Berarti bangsenda ia juk ngertikan uga penting nawari la banci dahi kendahin kaipe enda fokus hanya untuk Tuhan. Kerina kesusurundu arus ngikutkan peraturan enda serasa lalap subuh ijabape ia tading. Lalu bagai ngotangkas man bantang nehken persembahan kerja rani alu model jiwa semangat ibas ogen tenda lah kepeken banci meros. Memang tuh kalau kena ileben itangkirkan kai gunana arsembah ia man Tuhan ngobana sikap gandum dai ngobana rotina mbahna biri-biri, jenggi lembu, kambing, gandum, anggur, bagai bacara kambing, anak biri-biri, tah kai deba adi labo bersyukurna sia-sia kerina. Ngidah senda, mari si gargari ise kita ibas sembah labo hanya bakar jarani bas dampar persembahan siapa ipe kita perlu rukur ndai ngosi dah gua jiwa na jenda ya. Ternyata persikapan pusuh guna ngaloi pendilo Tuhan penting kepeikan labu kepeken metunggung kita sembah man Tuhan adi imbang tape labu teralami kita bagaimana maksudnya langkai maka banda jenda persembahan tutungan penebusan dosa korban keselamatan langkai maka banda gelah tutunggu murni alu bagai jiwa semangat bangsenda pe ia dem alu kekompakan komunitas yang bersekutu arturang ras arsenina lasi panjang punjutan uga ada gesidah ibas gereja anta genduari enggome sidah alu jelas maka jiwa semangat ta arsembahenda balah kerja rani adibas kala karuda kamerani enda memeriah kelas tuhun. Engkau me banci jiwa semangat kerjaan enda
nalukan kerina biak daging ta. Maka ijem jumpa kita ras turang seninan ta, enggo bene lem-lem, bene nembahate, bene ate cian. Endang si perlu si gargari. Olah karena kam bene keretaan ta, bene emas ta, bene ka mobil ta, bene ka lembu, tetapi kepeken ciana teta lah bene-bene. Si manukurun kena setuhuna. Gelah kai, gelah jiwa semangat tar sembah enda, aludem kemurnin. Ijanggo Kristus ngalami dosa tangguh kita nggo bersihkan na olah minari siban melkat. Gelah jiwa semangat tar sembahe memang tu terus membangun komunitas perpulungan bagi si turang rasnina ibas darah Kristus. Si keleng-kelengan. Ladai bo si panjang punjutan. Tambah si ogen tali ngata kenca bangsenda ibasiaran ipe lid jiwa sosial na ayat 22 ni nakai adi i prani nuju mandu olah prani siarah duru jana gandum si taling dengar olah naik uli ranisa tadingken se kerina man kalak si musil bagai peman kalak bertandang Tuhan kap dibatasi harus isembah ndu. Jadi kita sinembah Tuhan enda peduli ya olah jang tangja siranakan uganai di batang ajari bangsa Israel berjiwa sosial, empati, man kala pertandang, kala si musil. Isi deba. Enggo ya cari ya. Makana katakan na adi tadi ngarah duru ngome kari li single gisa. Berarti ibas kita sembah mandi bate ula si bunuh jiwa sosial ta justru semakin berkembang. Makana adi kala sikin tutus sembah man Tuhan rikutkan jiwa semangat ibas ogen tenda laban cilang kepedulian perkuahatena kerina enda terwujud labu hanya cakap alu bagai gereja pegenduari ugaya berdiakonia adi diakonia internal nggo mantap magadagi kita ngapuli lah si matematik sakit bas kita nggo ka mantap gua diakonia sosial kudarat man kalang sila wonggo tanta beda agama kai kerinana. Jadi jiwane lah banci benai. Gelah makna kita sembahena li gunana kai gunana kerjarani melalada tapi jiwa semangat ta bersekutu labotura lalap tambah imbang ta la dame-dame jiwa sosial mankala pila bulit kai gunana kerjarani labo pepulung sen hati-hati lit pesen adi labo terbangun jiwanta menyembah dengan tulus lalik gunana kerinana ya lewat bagai saja tapi kai boleh terbangun kebersamaan lah terbangun ngau masih sia-siang ngau di sia-siang kai madahinkan jadi adienda sikuti laban cilang persadaan gerejenda megegeh adi megegeh kita kai kalpe bancing si tanggulangi terlebih semangat kebersamaan jiwa menyembah maka dakam ku gereja kita iya kompakin kita rehlah terlambat gelah memang semangat kebersamaan enda turah kini ya kadang deba lengabanakan guru deba reka sanga momo
De basangan ada yang khotbah. De basangan berikan persembahan. Adi bagem kadu perta. Wangi banci sikap. Jadi arah tema kerja rani tahun nenda perlu kita ukur. Mari si evaluasi uganggo semangat tersembah. Tentu kita ngurani kerina. Alu semangat jiwa sembah mandi bata. Iya, si buat baginta. Asa ngasupta. Asa gegehta. Ras asa ukur talit. Nah, dilibas kita dakam. Olaka si kurang gegehte. Adi ngasup kam kiam 2 kilometer. Ulah hanya kam kiam 20 meter. Ya, kiam lagi patutna bagai. Jujur kita, tentu ada yang gua ikuti jiwa sindai, gua andai pikir-pikir bentuk persembahan. Memang kita tuluskin, jujur murni. Laik je, ya bual dai. Sabna, lah kita ada kan bujur tadi batang Jadi kayak manimbang di bata, ada yang mereka caman banta. Justru ibas kita bujure. Lah kita kekurangan, lalap itambahin. Makanya bahasanya ngarap kita, gelah kita kerina perpulungan semangat kerja rani, alu semangat jiwa menyembah, alu tulus ras membangun komunitas. Terpuji Tuhan, haleluya, amin.